Voilà, Malien bi foli bila aw bɛɛ la. Malien bi yɔrɔ yɔrɔ cɔrɔnɔjɛ ka foli bi bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ la. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn nin waati in na. Ouverture média sanfɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la n bɛ dibi de la n bɛ ka n ka téléphone minɛ. N ko n bɛ bɔ bi ouverture média ka Maliens ka se ka fɛn fɔ an ka ɲɛmaw ye n'u tulo b'an na. Fɛn mun ni bɛɛ t'a f'u ye ka caya. C'est à dire que jamana ɲɛnama o jamana ɲɛnama kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen ni an ma jɛ ka se ka o tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ Maliens walayi bilayi ko caman bɛ yen o tɛ ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ. A yɛrɛ ɲɛ b'a la kalafili ko élection législative depuis ne yɛrɛ cɔrɔnɔ nana an bɛ jateminɛ de la k'a lajɛ maa minnu bɛ ten kan. Donc an y'an to o labɛnni na Maliens depuis sukura nin ye Bamako kɔnɔna de filɛ nin ye courant de tigɛlen don Bamako fan bɛɛ. Courant de tigɛlen don ka taa Falajɛla ka yɛlɛ ka taa fo Jelibugu yan fanw na. A tigɛmɛ a ka ca ni heure 4 ye u kɛmɛ ka courant tigɛ mɔgɔw la. N ye baara kɛ cogo na sugu bɛɛ kɔnɔ ka n sigi k'a lajɛ n ko n bɛna espoir ta peut-être courant bɛ sɔn ka na yanni sɔnni cɛ an ka se ka bɔ ka jamanadenw kunnafoni ko mun n'a bɛ ka kɛ. Mais malgré tout n ye n sigi ka se ka temps ta mais an ye baara kɛ k'a lajɛ kalafili minnu n'a kɛra commune ni minnu cɛ ani sigida minnu na ka se ka bɔ ka jamanadenw kunnafoni a la k'a taa o kɔnɔna na fo kana bila bila ka ca ni heure 4 ye courant a tigɛlen don an sigiyɔrɔw la an ka denbayaw kɔnɔ. Jamana dun y'a yamaruya k'a fɔ ko couvre-feu ko o mana daminɛ ka ban ko mɔgɔ kana to kɛnɛmana na. Tiɲɛ don anw kunnafonidilaw u bɛ gafe di anw ma gafe mun bɛ anw yamaruya n'an ka bɔ kɛnɛmanaw la n'an bɔra an b'o gafew yira n'o ye laissez-passer ye o bɛ ne yɛrɛ Cɔrɔnɔ bolo. O kana kɛ baasi ye nka an k'an bila jamanaden tɔw wɛrɛw olu place la. Courant tigɛlen don anw ka sigida la yan n wulila n ye n kunkolo yala yala n ɲɛ bɛ mɔgɔw jɔjɔlen la u ka du kɔnɔnaw la maaw ni tiɲɛnen don mɔgɔw dusu kasilen don ka sababu kɛ ɲɛmaw y'a yamaruya k'a fɔ ko ni 21h sera ko bɛɛ ka don so kɔnɔnaw la. O mun n'a fɔra ɲɛmɔgɔw fɛ comment est-ce que o bɛ fɔ énergie du mal l'énergie du Mali énergie mun bɛ yen vraiment k'an tɛ se ka an kun kɔrɔta n'a ye diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la. Énergie mun bɛ yen ko an ɲɛ b'a la depuis Mali indépendance ta fo kana bila bi la énergie tɛ ka kɛ anw ma kunnawolo ye énergie du Mali tɛ ka kɛ anw ma wasa ye Maliens ne de bɛ n kan kɔrɔta n'a ye k'a fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ énergie mun ni ale de kun kan ka jamanadenw ɲɛji cɛ sabula Maliens denw bɛ t'u ka facture sara ni courant sara ni kalo sara an bɛ taa an ka ji sara ni kalo fana sara u bɛ taa sara SOMAGEP la mais malgré tout ça courant mun ni o de kan ka kɛ anw jigi ye surtout ni waati in yɛrɛ la k'an ka taa sokɔnɔnaw la ko couvre-feu ko jamanadenw ka don so kɔnɔ funtɛni bɛ jamanadenw kan sabula mois d'avril ni an ye o waati la Maliens ka bɔ mars kɔnɔ ka don avril la o ye funtɛni waati de comment est-ce que mɔgɔ bɛ se ka balo sokɔnɔna na cogo di maa minnu bɛ yen ko se t'u ye ka groupe sa ka bila u ka sokɔnɔnaw la u bɛ courant tigɛ adamadenw la heure 3 courant tigɛ na aw yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ nin ye ko ɲɛnama ye Maliens aw yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ nin ye jamana mun bɛ yen k'i bɛ se k'i jigi da kan k'a fɔ ko nin ko fasugu minnu bɛ yen k'a bɛna yɛlɛma dans les jours à venir depuis anw ka dɔgɔn u bɛ courant tigɛ jamana in kɔnɔ cogo min y'u ja heure min y'u ja wa waati min y'u ja o courant kelen bɛ tila ka na tuguni Maliens anw tɛ se k'an sigi tan an b'an ka ɲɛmaw interpeller k'a fɔ ministre mun bɛ yen n'a sigilen don énergie ko kunna n'o ye Sanbu Wage ye anw b'a fɔ an ka ɲɛmaw ye hali bi u ka kuma Sanbu fɛ ni Sanbu ninnu y'a dɔn k'a fɔ ani ka fara le directeur de l'énergie du Mali nin ko minnu bɛ yen k'u bɛ k'a lajɛ ko ka fura ɲini anw bɛ jamanadenw bɛ sokɔnɔna na ko fura kan ka ɲini ko mun na fura dɛsɛ bɛ ka ɲina la u ka tiɲɛ fɔ an ye walima n'u dɛsɛlen don ko mun bɛ yen k'u tɛ se k'a tiɲɛ fɔ ka démissionner anw b'a kalama k'a fɔ énergie du Mali la problème camanba de bɛ Mali énergie kɔnɔ ko mun bɛ yen k'a bɛɛ tɛ se ka fɔ jamanadenw ye groupe kɔrɔw de b'an bolo groupe minnu bɛ yen depuis Ala yɛrɛ ye jamana in kɛ jamana ye groupe dɔw de b'an bolo o groupe ninnu de bɛ ka exister fo sisan yɛlɛma tɛ ka don foyi la anw bɛ se ka to tan nin jogo la an ka courant ko gɛlɛyalen don an bolo an ka ko gɛlɛyalen don an bolo k'a sababu kɛ énergie du Mali yɛlɛma tɛ ka don an ka Mali énergie du Mali ka ko la fiyewu aw yɛrɛ k'a lajɛ courant tigɛlen don a bɛ waati joli joli bɔ courant tigɛlen don ni sigida ninnu bɛɛ kɔnɔ wa quartier kelen tɛ dɛ k'a ta Yirimajɔ ka taga fo Falajɛ ka ba tigɛ ka taa fo Jelibugu Dumanzana ninnu courant u kɛmɛ ka courant tigɛ nin zone ninnu bɛɛ la tan anw bɛ se ka to tan cogo di peut-être anw bɛ yen n seginna kuma kan k'u bɛ gafe d'anw ma gafe min b'anw yamaruya ka bɔ kɛnɛ ma mais nin waati in na a yirala k'a fɔ ni baara t'i bolo jamana kɔnɔ i man ka bɔ bɛɛ kan ka to so kɔnɔ nin waati in na mun b'a to kumakan minnu n'a fɔra ɲɛmaw fɛ mɔgɔw ka se ka a labato cogo min na
mais courant bi tigɛ mɔgɔ la pour quelle raison u bɛ courant tigɛ mɔgɔ la nin cogoya in na mɔgɔ bɛ t'u ka sokɔnɔna na ka se ka u ni ɲinɛ ka se ka to sokɔnɔna na k'u ka télévision lajɛ ka to so kɔnɔ ka fiɲɛ duman sama ka to denbayaw kɔnɔ u n'u ka denbayaw ka se ka baro kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ du joli joli bi ni sigida ninnu kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'u bɛ luwanse la u bɛ dukɔnɔna na u ka dukɔnɔnaw goronnen don kosɛbɛ mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn ka finɛli bɛ ɲini ka na mɔgɔw faga courant mana tigɛ u la i tɛ se ka bɔ kɛnɛma n'i bɔra kɛnɛma polisiw fana b'i ci tuguni kɛnɛmana na ko dɔw tiɲɛ bɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye sa ni énergie y'a dɔn k'u tɛ se ka mɔgɔw satisfait ni waati min na waati min bɛ k'a gɛlɛya don an ka jamana bolo u ka tiɲɛ fɔ an ye ni énergie du Mali y'a dɔn k'a fɔ ko problème mun de bɛ yen nɔ mun b'a to hali bi maliyɛnw ka se ka satisfaction sɔrɔ courant-ko la u ka bɔ u ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye minnu b'a ɲɛmɔgɔ la n'u tɛ se u ka démissionner u ka démissionner u k'a to anw ka se ka lafiya an ka jamana kɔnɔ cogo min na aw k'a lajɛ ko nasugu bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na anw yɛrɛ ka Mali kɔnɔ ko bɛɛ bɛ ka juguya chaque jour coronavirus kɔfɛ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ finɛni bɛ jamanadenw kan courant bɛ tila ka tigɛ mɔgɔw la tuguni u sago u b'a tigɛ waati min u ja u bɛ tila k'a bila ka na courant bɛ tigɛ an na a tɛ fɔ an ye ko nin heure in na courant kan ka tigɛ u b'a sɔrɔ la caman b'i ka so kɔnɔ u kɛlen bɛ ka ventilo k'a la fantanw parce que fantan caman de bɛ yen se tɛ maa minnu ye ka groupe sa ka bila u ka daw la olu de b'u débrouiller n'u ka ventilo n'u ye u b'u débrouiller n'o ventilo minnu ye u sigilen u b'u téléfilɛ la courant bɛ tigɛ mɔgɔw la cogo min ye énergie mɔgɔw ja u bɛ tila ka courant bila ka na o heure fasugu la u tɛ mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ courant kan ka tigɛ nin heure la a kan ka na nin heure fana na u tɛ mɔgɔw ladɔnniya o fana tuguni aw yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ nin ye jamana surveiller ye aw yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ jamana surveiller nin ko mɔgɔw ka don couvre-feu la 21h ni maaw donna la courant tilala ka tigɛ ka carré kɔnɔnaw bɛɛ kɛ dibi ye a bɛ kɛ sababu ye maa minnu ka laɲini ye ka kojugu kɛ ka taa don mɔgɔw ka du kɔnɔ ka suɲɛni kɛ bilahi fangaba de bɛ don o la jamana in kɔnɔ nin waati in na aw yɛrɛ k'a lajɛ Bamako ɲɔgɔnna capitale belebeleba Bamako ɲɔgɔn mun bɛ capitale mun bɛ n'a ni Dakar ye indépendance ta ɲɔgɔn fɛ anw ni Sénégal de indépendance ta ɲɔgɔn fɛ en 1960 bi bi in na Sénégal maliyɛnw courant tɛ tigɛ yen tuguni bi bi in na Sénégal u bɛ ka taa ka anw to diɲɛ ko bɛɛ la hali Ala ma taa courant anw dɛsɛlen don ka solution sɔrɔ o la maaw ka taa so kɔnɔ o ka kɛ tiɲɛ ye mɔgɔw ka du ka so kɔnɔ o ka kɛ tiɲɛ ye mais ka tila ka courant tigɛ tuguni cogo min y'u ja u b'a kɛ ten heure 3 a Ala jamana ɲɛmaaw maa minnu bilalen don nin ko ɲɛnabɔli la n'o ye Sanbu Wage ale de ministre de l'énergie et de l'eau ye anw bɛ kuma Sanbu Wage fɛ hali bi k'a fɔ an ka ɲɛmaa ɲumanw ye k'a ta marabolo ɲɛmaa la ka yɛlɛ fo président na k'a f'u ye courant ko yɔrɔ la maliyɛnw satisfailen tɛ anw dusu kasimɛ courant ko la courant de bɛ ka tigɛ fantanw kunna parce que aw minnu ye ɲɛmɔgɔ ye ni courant tigɛra groupe bɛ na aw ka so courant tigɛ juguya t'a kalama anw minnu ni maa minnu bɛ yen n'an bɛ ka balo ɲɔgɔn kan sigida kɔnɔnaw la an ɲɛ b'a la adamadenw bɛ ka balo cogo jumɛn courant tigɛra i b'a sɔrɔ carré kɔnɔna na mɔgɔw de jɔjɔlen don u ka sokɔnɔnaw na so minnu yɛrɛ bɛ k'u ka goro i bɛ caman de jɔjɔlen yen nɔ u b'a la ka fiɲɛ ɲini ka fiɲɛ sɔrɔ ni funtɛni waati la ni yɛrɛ ye courant tigɛ heure ye surtout waati mun yɛrɛ la n'a imposera jamanadenw da la ko ni 21h y'i sɔrɔ kɛnɛmana na u b'i cɛ ka taa n'i ye ou bien u b'i ci nin bɛ se ka jamana nege don maa la nin bɛ se ka mɔgɔ content jamana ko la wa est-ce que nin bɛ se ka mɔgɔ nisɔndiya k'a fɔ i bɛ jamana kɔnɔ jamana mun bɛ vraiment ko u b'a lajɛ ka se ka décision ta décision minnu bɛ yen k'a bɛ se ka kɛ lafiya ye jamanadenw ma tiɲɛ don coronavirus ko la a fɔra ko ka couvre-feu ko ka se ka hakililaw respecter k'a dabɔkun de anw ka se ka lafiya sɔrɔ kɛnɛya sira la mais n'o laban fana bɛ ka taa kɛ dekun an ka sokɔnɔnaw na maliyɛnw wallahi billahi anw bɛ kuma Sanbu Wage ni ale ye ministre de l'énergie k'a f'u ye nin ko mun bɛ yen n'a bɛ jamana kɔnɔ an tɛ ka satisfait la wa maaw dusu de bɛ ka kasi a la su ani tile aw yɛrɛ k'a lajɛ courant tigɛlen don courant tigɛ bɛ hali bi a tigɛ bɛ fan bɛɛ voilà ɲɛ t'a la hali bi courant ma na voilà comme vous voyez donc n filɛ ka taa kɛnɛmanaw de lajɛ hali bi ne yɛrɛ ta bɛɛ tigɛlen don yan donc n bɛ ka n bila mɔgɔ wɛrɛw place de la pour voir réellement que ko mun n'a bɛ ka passer jamana kɔnɔ k'a ye k'a fɔ n'i y'i bila mɔgɔw nɔ la i dusu bɛ kasi ko tɔ la han aw yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ nin ye jamana ye jamana mun bɛ yen k'i bɛ se k'i nisɔndiya la i b'i ka sokɔnɔna na i b'i ka sokɔnɔna na k'i b'i lafiya couvre-feu kuma mun n'a fɔlen don ɲɛmɔgɔw fɛ o ka se ka labato cogo min na est-ce que o labatoli barika bɛ se ka don o la tant que ni mɔgɔw lafiyalen tɛ u ka sokɔnɔna na anw bɛ waati min na i ko sisan Mali la funtɛni barika de ka bon kosɛbɛ Mali kɔnɔ nin waati in na an bɛ 40 degrés de sɔrɔ 41 degrés 42 degrés kuma dɔ la an bɛ taa f'o la i bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka taa tiriki tɔrɔkɔ kɛ fantanw caman de bɛ yen ni dugu jɛra u bɛ taa sugu kɔnɔ la ka t'u dayirimɛ ɲini u bɛ taa dayirimɛ ɲini mun na n'u b'u teliya ka don u b'a fɔ ko ni su heure dɔ sera k'i to kɛnɛmana na polisiw b'i minɛ u bɛ t'i datugu
anw minnu ye kunnafonidilaw ye n'anw bɛna gafe b'an bolo an bɛ mun yira nka olu minnu bɛ yen ko caman bɔ sugubaw kɔnɔ caman bɛ bɔ u ka dayirimɛ ɲiniw na n'u natɔ u b'u teliya ka don so kɔnɔ yanni 21 cɛ i donnen so kɔnɔ i bɛ t'i min lafiya u bɛ tila ka courant tigɛ i la tuguni cogo min y'u diya u bɛ tila ka courant bila ka na maliyɛnw an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ nin de jamana ye jamana min bɛ yen ko an bɛ se k'a ɲɛ ci nin ko dɔw kan bilahi talahi maliyɛnw énergie ma kɛ anw ma nimisi wasa dan ye fiyewu énergie du Mali kɛmɛ dusukasi de anw ma an ka jamana kɔnɔ yan anw m'an disi gosi n'o ye l'énergie du Mali société mun bɛ k'a kan anw nisɔndiya san joli joli depuis Alpha Omar Konare ka président ya depuis démocratie donna Mali kɔnɔ fo kana bila bila yɛlɛma ma don énergie la dusukasi dan wa i b'a fɔ san o san de bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan anw tɛ se ka kɛlɛ jamana wɛrɛw la hali ala ma taa Burkina Faso courant tɛ tigɛ Burkina ta hali ala ma taa Burkina kelen filɛ nin maliyɛnw n'olu ka couvre-feu ni waati na couvre-feu bɛ anw fɛ cogo min na couvre-feu kelen bɛ ka kɛ Burkina fana mais Burkina courant tɛ ka tigɛ nin waati na malgré que olu yɛrɛ filɛ barrage ko yɛrɛ tɛ olu fɛ et ils n'ont que des fleuves artificiels mais courant tɛ ka tigɛ nin cogoya la anw de fɛ u bɛ courant tigɛ Mali la cogo min y'u diya ala cɛ ni yɛrɛ ye courant tigɛ waati ya bɔra k'an kunkolo kɛ yɔrɔ bɛɛ kɛmɛ dibi n ko nin bɛ fanga don c'est-à-dire nin bɛ fanga don maa minnu bɛ yen ko jugu ka d'u ye bandiya ka d'u ye nin bɛ fanga de don olu ka fɛn na quoi nin b'a to fanga bɛ don u ka baara la u bɛ don mɔgɔw ka du kɔnɔ de la nin waati in na ka sonyɛni kɛ u bɛ don mɔgɔw ka yɔrɔ de la nin waati in na ka taa tiɲɛni kɛ est-ce que polisiw bɛ se ka ye o yɔrɔ bɛɛ kelen kelen na wa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa maliyɛnw ko dɔw bɛ yen an ka n'an to ko dɔw ɲɛni na ka taa kɛ sababu ye ka ko dɔw tiɲɛ n'a kun sɔrɔla ko nin waati in kun tɛ ko kurantigɛ waati n'a kun sɔrɔla ko nin waati kun tɛ ko couvre-feu waati kun tɛ nin waati in na i b'a sɔrɔla jamanaden caman bɛ yen minnu bɛ yen k'u bɛ si kɛnɛmanaw la caman bɛ yen minnu bɛ yen u bɛ t'u sigida la ka fiɲɛ sama sabula kurantigɛ a bɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw an k'a lajɛ hali bi an ka ɲɛmaaw anw bɛ kuma an ka ɲɛmɔgɔw fɛ courant tigɛlen de filɛ an n'an ka sigida la a yɛrɛ ɲɛ b'a la depuis ne ye kuma daminɛ fo ka na bila bi la a ma na n bɛ ka courant k'a la de tellement que n yɛrɛ hésitera est-ce que n tɛ kuma na peut-être que courant nana regarde jusqu'à présent courant ma na fɔlɔ jusqu'à présent courant tigɛlen don depuis ne yɛrɛ ye kuma daminɛ fo ka na bila bi yɛrɛ a ka ca 30 minutes courant ma na fɔlɔ ni ɲɔgɔnna dusukasi bɛ yen aw yɛrɛ ni ala cɛ c'est-à-dire que nin mun de ye jamana seereli ye courant bɛ tigɛ mɔgɔ la cogo min y'u diya heure kelen heure fila i ka so kɔnɔ i yalala so kɔnɔna na non c'est pas la peine quoi wallahi anw kɔni vraiment on est dessus an dusu tiɲɛna wa an jigi karila énergie du Mali fɛ fo bi wallahi maliyɛnw anw tɛ se k'an kan kɔrɔta ni o ye fiyewu énergie y'an jigi tigɛ énergie ma kɛ dusukasi énergie kɛmɛ dusukasi ko de an ma a m'an jigi tugu an ka kow la énergie de kɛmɛ ka maliyɛnw ni siri k'a da u kunna bilahi maliyɛnw nin ko in kɔni an tɛ se ka sigi ta ka nin ko in lajɛ fiyewu anw bɛ wulikajɔ de kɛ nin ko la maa minnu bilalen don nin ko ɲɛmɔgɔya la n'u tɛ se u ka démissionner u ka bɔ an kunna nin ye jamana ye fɛn tɛ fɔ an ye yɛlɛma tɛ don foyi la Mali yɛrɛ ko minnu na ko yɛlɛma bɛ don mun na ni mun kɛra an b'o tiɲɛ fɔ mais ni mun fana ma ɲɛ an b'o tiɲɛ de fɔ comment est-ce que énergie b'anw kunna san joli joli a tɔ bɛ juguya ka taa fɛ don o don de nin waati yɛrɛ ye kurantigɛ waati ya a bɛ mɔgɔw gɛn k'u ka taa so kɔnɔnaw la a bɛ jamanadenw gɛn ka don so kɔnɔ ko 21 kana mɔgɔ si sɔrɔ kɛnɛma ni ala ye denw de sɔrɔ kɛnɛma o waati u ye busa da i kunna so u b'i minɛ ka taa n'i ye sabula i ye sariya sɔsɔ parce que président de y'a yamaruya ko kana maa si sɔrɔ yen n'o kɛra ne hakili la fura de kan ka ɲini ko minnu bɛ kɛ sababu ye ka maaw nisɔndiya u ka so kɔnɔnaw la k'o kow bila en place kɔsa in na Orange Mali fana kun donnen don o ko kelen na mɔgɔw b'u nisɔndiya ni connexion min o connexion fana kun tɛ ka sɔn caman y'o fɔ n ye waati dɔ la ko cɔrɔ ko connexion yɛrɛ fana bɛ ban fana an bɛ sokɔnɔnaw na k'an nisɔndiya ni connexion min ye o tɛ sɔn fura tɛ sɔrɔ o fana na fana n'a fɔra ko énergie yɛrɛ ta na mɛ fara o kan énergie bɛ fiɲɛ tigɛ adamadenw na a bɛ fiɲɛ tigɛ maliyɛnw na an ka sokɔnɔnaw la kalo dun mana sa i bɛ t'o facture kelen sara président bɔra ka mesure d'accompagnement minnu fɔ courant ko sababu la a y'a ko fɔ k'a ferefereba tigɛ bɛɛ t'a la maa minnu b'a la o ye se tɛ maa minnu ye fantanw olu de ta bɛna jateminɛ olu de tɛna courant sara mais malgré tout ça courant bɛ tila ka tigɛ cogo min y'u diya est-ce que nin ko in satisfaction ba bɛna sɔrɔ nin ko in na wa est-ce que nisɔndiyaba ko bɛna sɔrɔ nin ko in na maliyɛnw ne kɔni vraiment courant ko yɔrɔ la ne jigi tigɛlen don wallahi bilahi ne jigi tigɛ mɛ tant que an ka ɲɛmaaw m'a lajɛ maa minnu bɛ nin ɲɛmɔgɔya la u ka bɔ u ka fɛn dɔ fɔ jamanadenw ye u k'a fɔ bon an bɛna tiɲɛ fɔ aw ye nin waati in na courant tɛna se ka sɔrɔ nin heure in na nin heure in na a bɛ bɔ k'o tiɲɛ de fɔ jamanadenw o b'a to hali o yɛrɛ la an dusu bɛ da dɔɔni mais courant bɛ tigɛ na cogo min y'u diya i b'a fɔ dɔ de bɛ taa jɔ compteur ni fɛnnin kɔnɔ dɔrɔn ni waati min y'a diya a b'a digi ka courant tigɛ ni waati min y'a diya a b'a bila heure o heure y'a diya i b'a sɔrɔ a b'a bila ka na courant de tigɛlen filɛ heure 3
maa t'a dɔn san b'a sɔrɔ mun ye courant tigɛ a tigi dan bɛ sunɔgɔ la n'a girinna waso a hakili ne yɛrɛ tun ye courant tigɛ jamanadenw na a bɛ wuli a bɛ taa courant minɛ tuguni anw da kɛmɛ i b'a fɔ o cogoya de non ni waati in na kalafili kɔnɔ élection législative ko bɛ sen na an yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ a ko la ouverture média ko ne ye wulikajɔ jateminɛ depuis courant tigɛra n bɛ ka weleli kɛ n dara zone caman na résultat bɔra yɔrɔ mun na ka taa ko ɲɛɲini communicati la nin waati in na communicati gannen don kosɛbɛ ka sababu kɛ Musa Mara Hassan Sidibe ni Musa Mara ka lisi ani ka fara Zela solution kan a ko gannen don kosɛbɛ jaabi minnu kɔni n'an y'o sɔrɔ fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ ko Musa Mara bi 59% de la ko Zé bi 40 et quelques la donc mais quel qu'en soit alpha ninnu ye résultat provisoire de parce que fan bɛɛ bɛ ka kule k'a fɔ k'olu de gagné donc jaabi laban ka ɲi yɔrɔ minnu da o ye madame Manassa Daɲogo ale de ye la présidente de la cour constitutionnelle olu de bi kuma laban fɔ k'a fɔ ko nin maa fasugu de gagné donc ko bɛ ka fɔ nin waati in na c'est-à-dire que c'est provisoire a y'a faamuya c'est provisoire mais minnu kɔni bɛ ka fɔ nin waati in na jaabi minnu dira communicati la parce que communicati de ta donnen don kosɛbɛ olu de ta bɔlen don a ye mɛn k'a fɔ de ko Musa Mara de bɛ ten kan ka tɛmɛ Zé kan mais o jaabi préparé tɛ se ka tigɛ an kelen-kelenna si da kɔnɔ fɔlɔ fo cour constitutionnelle de ka jaabi bɔ olu de bɛ jaabi laban bɔ o kɔfɛ an y'a ye tuguni kɔlɔnjɛba fana kabakokoba de kɛmɛ kɔlɔnjɛba fana an b'o ɲɛɲiniw fana na an bɛ ka wɔsi funtɛni kɔrɔla la ka taa fiɲɛ ɲini kɛnɛma ka sababu kɛ ni énergie du Mali ye énergie y'anw tɔɲɔ wa anw tɛ yafa énergie ma bilayi fo lahara an tɛ yafa u ma u y'an tɔɲɔ bi u y'an tɔɲɔ sini énergie ma kɛ lafiya foyi ye anw ma hali u ka énergie in bɔ yen u ka na ni société kura dɔ ye Mali kɔnɔ parce que n tɛ ka kɛ lafiya ko ye an ma an ka jamana kɔnɔ yan donc kɔlɔnjɛba t'a la Umar Mariko mun ni ani ka fara l'ancien directeur de l'ORTM n'o ye Sidiki Fa Konate olu minnu tun bɛ karime ɲɔgɔn na yen olu de tun bɛ ka ɲɔgɔn essayer k'u bɛ ɲɔgɔn bɛn ka lajɛ ka n dala kari ɲɔgɔn na mais a yira k'a fɔ nin waati in na jɔyɔrɔba ti Umar Mariko bolo fɔlɔ donc Umar Mariko bi folofala la ni n ko folofala o b'a yira k'a fɔ espoir ba t'a ka ko la fɔlɔ mun b'a yira k'a fɔ ko a bɛna kɛ député donc mais o jaabi belebeleba tɛ se ka bɔ an da fɔlɔ n y'a fɔ cogo min na cour constitutionnelle de bɛ se ka o jaabi fɔ donc o kɔfɛ Kucala yen nɔ on a vu que il y a un certain Bakari Kone kɔni ale fana ye jɔyɔrɔba sɔrɔ ale kɛra Kucala député ka ban donc an bɔra k'o jaabi sɔrɔ ale kɔni ye tɔw bila piw donc o ye Bakari Kone mais hali o la fo cour constitutionnelle de ka bɔ ni o fana jaabi prépare k'o fɔ adamadenw ye fɔlɔ donc Kulikoro fana nin waati in na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Isaac bi Kulikoro de la donc Isaac Kulikoro ta fana gannen don nin waati in na kosɛbɛ donc olu fana fan fila bɛɛ nisɔndiyalen don k'a fɔ k'u gagnéna mais an ma se ka jaabi prépare sɔrɔ o la an bɛ weleliw la hali bi yanni su heure dɔ cɛ an bɛ jaabiw sɔrɔ sini inshallah ouverture média plateau kelen kan an bɛ bɔ ka se ka mɔgɔw kunnafoni o ko fɛn mana kɛ cogo min na an b'a bɛɛ da mɔgɔw tulo kan inshallah kelen kelen donc Buguni fana bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Bakari Togola ye yen nɔ ale bɛ yen lisi kan ale fana bɛ fɛ ka kɛ yen député bon an ka jaabi labanw nana ye k'a fɔ ko Bakari Togola k'a bɛ ten kan donc c'est vraiment o ye ko ye ko mun bɛ yen ko caman y'a yira k'a balilu la nka quel qu'en soit alpha ko Bugunikaw de y'a choisi Bugunikaw de sɔnna ko ka taa kala filiya ye mais o jaabi prépare la fana an tɛ se ka o fana seere tigɛ fɔlɔ o bɔ cour constitutionnelle de da mais yanni sini cɛ an b'a jaabi yɛrɛ sɔrɔ mais a kɔni yera k'a fɔ ko nin waati in na ko Bakari Togola ale fana bɛ ten ka nin waati in na Buguni kɔnɔ donc o kɔfɛ commune 5 fana na commune 5 na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Musa Timbini olu de karime ɲɔgɔn na ani ka fara Tireta kan donc Musa Timbini n'ale ta RPM ye ani APR olu de faralen don ɲɔgɔn kan donc a yira k'a fɔ Musa Timbini nin waati in na donc ale ma se ka pourcentage ba sɔrɔ fɔlɔ an ye mun sɔrɔ mais c'est provisoire c'est-à-dire que ce n'est pas définitif jaabiw y'a yira k'a fɔ ale kɔni ale fana ma se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ fɔlɔ donc chance ba t'a bolo k'a fɔ ko a bɛna taa assemblée la donc quel qu'en soit alpha cour constitutionnelle de bɛ se k'o fana jaabi tigɛ k'a fɔ ko Musa Timbini fana ma gagné a ma jɔyɔrɔba sɔrɔ donc cour constitutionnelle de bɛ se k'o jaabi tigɛ mais yanni sini cɛ an bɛna o fana komi baaraw bɛ ka kɛ hali bi ko bɛ ka ɲɛɲini an bɛ ka weleliw kɛ malgré que su kolen don mais ko bɛ ka ɲɛɲini hali bi ka se ka u fara ɲɔgɔn kan donc ko kɔni gannen don nin waati in na Mali fantan naani fɛ jaabiw bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan mais quel qu'en soit alpha bɛɛ bɛ girinna k'a fɔ k'i gagné surtout communicati yɛrɛ la Musa Mara ni Zé la solution ka yɔrɔ la donc bɛɛ bɛ kule la k'a fɔ ko olu gagnéna donc mais an kɔni ka jaabi nana ye k'a fɔ Musa Mara ale de bɛ sanfɛ kosɛbɛ yɛrɛ avec 59% donc ko Zé bi 40 et quelques la mais o jaabi yɛrɛ prépare la fana pour que an ka se ka o sariya tigɛ cour constitutionnelle de bɛ se k'o fɔ mais yanni sini cɛ an bɛ bɔ n'o prévu jɔnjɔn ye ouverture média plateau kelen kan
donc an b'o de ladɔnniya k'o de fɔ ye nin waati in na an fana wulilen don k'an jɔ malgré que u kɛn bɛ ka fiɲɛ c'est à dire énergie de Mali kɛn bɛ ka fiɲɛ tigɛ an na an sisow kɔnɔ an ka dugu kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ n'i bɔra Bamakɔ bi sa maliyɛn ne filɛ sigida mun na yan n tɛ n ka sigida yɔrɔ fɔ maa ye fɔlɔ sabula an bɛ baara min na c'est très dangereux c'est à dire que juguw b'an kɔ mɔgɔw b'an kɔ donc on ne peut pas vraiment an t'an ka yɔrɔw fɔ mɔgɔw ye an bɛ ne yɛrɛ bɛ sigida mun na n'i bɔra ka sira daminɛ ka goudron minɛ k'i tilen ka taa fo ka t'i se yɔrɔ jan i b'a sɔrɔ a bɛɛ courant tigɛlen don a bɛɛ la wa i tɛ maa y'i ɲɛ na i ni mɔgɔ ti bɛn i bɛ taa ka taa peut-être i ni polisiw bɛ se ka taa bɛn fo ɲɛfɛla de la i bɛ se ka carré caman tɛmɛ i ni polisiw tɛ ɲɔgɔn ye a ti bɛn ça c'est très dangereux c'est très très dangereux ka sababu kɛ énergie kɛmɛ ka yɔrɔ kɛ dibi ye maaw bolimɛ ka don so kɔnɔ bon énergie fana kɛmɛ ka ta far'u kan hein hali bi courant mana comme vous voyez ne ka kuma daminɛ sisan cɛ il y a plus de 30 minutes ni ma fili yɛrɛ n'a tɛ se ni ka 1 heure bɔ donc na n ka kunkolo bɔ k'ale hali bi kɛnɛmanaw la n'a sɔrɔ ni courant nana ni jigitigɛ dan de ye voilà comme vous voyez donc filɛ ka kɛnɛmana lajɛ hali bi courant ma na courant tigɛlen bon ne de ka téléphone lumière mɛnɛnen filɛ tan kɛmɛ ka n ka téléphone lumière de mɛnɛ pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn ye donc ça c'est vraiment ni ye jigitigɛ de ye ni ye jigitigɛ dan ye et je pense que a tɛ tɛmɛ nin kan ko nin de ye ban maliba ye ko ni mali ko énergie de nana ko dususuma na anw kan ka jamana kɔnɔ han aw yɛrɛ ni ala n'a kira cɛ nin ye ko ɲuman ye n filɛ ka n kunkolo hali courant mana courant tigɛlen ni sisan cɛ c'est à dire plus de 3 heures n ye n ka bigi ni n ka fɛn ta ka n ka tile ta ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ n taara n ka ci la dugu kɔnɔ ka na courant tigɛ waati fo ka segin courant mana ka na n sigi sisan tuguni ka kuma daminɛ courant mana hali bi han aw yɛrɛ ala n'a kira cɛ a bɛ nin ye jamana ɲɛnama jumɛn na an ka courant ko yɛrɛ dɛsɛ bɛ ka ɲɛnabɔ hali bi courant ko dɛsɛ bɛ ka ɲɛnabɔ vraiment an b'a ɲɛfɔ an ka ɲɛmaw ye an ma satisfait courant ko la fiyewu an ma satisfait bi an ma satisfait sini wallahi maaw ɲaninen don bi mɔgɔw ɲani bɛ sini o sisow kɔnɔ an tɛ se ka sunɔgɔ ka sababu kɛ courant tigɛ ye han n bɔra ka taa dugu kɔnɔ ka taa ɲɛɲini ka na voter ko bɛ ka kɛ cogo min na ka n ka bigi ni n ka kayeni ta ka taa bɛɛ noter ka na mun b'a to n fana kanubaa minnu bɛ ouverture média kan an ka se k'u kunnafoni sini sɔgɔma n ye sira tigɛ ka taa fo ne yɛrɛ bɛ ka siran bilahi n bɛ mobili boli la ka taa dugu kɔnɔ n jatigɛlen don n ko dɔ kana bɔ ni sira cɛ ani bese ka ese ka n bana n ye sira minɛ ka taa ni maa si tɛ se ka bɛn n taara bɛn ni polisiw de fo ɲɛfɛla la n seginmatɔ fana ni ɲɛ tɛ mɔgɔ si la kɛnɛ ma han ko nin de ye capitale ye ko nin de ye ko k'an ka mali capitale ye Bamako courant bɛ tigɛ Bamako yɔrɔ mun na cogo min y'u ja wa heure kelen tɛ heure fila tɛ heure saba hali bi courant ma na maliyɛnw ne kɔni dabali banna maliko la courant ko sira kɔnɔna ne dabali banna pewu tiɲɛ yɛrɛ la ala ko an ka tiɲɛ fɔ baara ma kɛ courant ko sira la u y'an jigi tigɛ courant ko la bi u y'an jigi tigɛ sini wa an ma satisfait courant ko la wa maliyɛnw an bɛna ko de daminɛ nin ko in na an t'a dabila an kun ye kuma mun fɔ an y'a da sira la mais bilayi an bɛ continuer n'a ye maliyɛnw Sambu Wagi n'a ka baarakɛlaw mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'u baara kɛ énergie du Mali ko la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'u bila don ministère de l'énergie ko la vraiment an tɛ ka foyi faamuya a ka baara la an tɛ ka fɛn faamuya bi an tɛ ka fɛn faamuya sini courant bɛ ka tigɛ an na an bɛ sokɔnɔnaw la ka sababu kɛ couvre-feu ye jamanadenw donnen don ka t'u ni lafiya mais a bɛ ka courant tigɛ u la a bɛ ka fiɲɛ tigɛ jamanadenw na bilahi maa joli joli bɛ se ka san na ka sababu kɛ ni funtɛni jugu ye han aw yɛrɛ ni ala cɛ c'est à dire que n ko nin ye jamana ye i bɛ taa jamana wɛrɛw la bilahi i bɛ taa jamana wɛrɛw la f'i ɲɛ bɛ bɔ olu ka jamana fɛ ne ye dugu damadɔw kɛ ka taa kɔfɛla ninnu na n'i sera yen i bɛ taa bilahi ni kalo kelen y'i diya ni san kelen y'i diya i b'a kɛ o dugu ninnu na ka segin ka na i tɛ courant tigɛli i ɲɛ na i bɛ to so n'a y'i diya i b'i ka adamadenya bɛɛ k'i ka so kɔnɔ i bɛ télé mɛn n'i ka so kɔnɔ i b'i ka ciw kɛ i b'i connecté i b'i ka baara bɛɛ kɛ k'a ban courant tɛ tigɛ i la fiɲɛ kɔni o kɔni tɛ tigɛ e la fiyewu fo ka taa fɔ e seginna tuma dɔ la i b'i miiri a dugu ninnu na k'a fɔ n'a sɔrɔ i balimaw tun tɛ Mali la yan i tun tɛ segin Mali kɔnɔ yan fo ka diɲɛ wuli mais de fait k'an m'an miiri k'a fɔ an ye maliyɛn de ye an bɔra yan an faw n'an baw bɛ yan an mɔkɛw bɛ jamana in kɔnɔ donc jamana in mɔgɔ bɛ an fana ka dɛmɛ na raison pour laquelle on a accepté de rester ici pour que ka se ka jamana in dɛmɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la énergie tɛ ka bouger énergie tɛ ka bɔ nɔgɔ la wa anw tɛ ka fɛn faamuya o la maa minnu b'a ɲɛfɛ n'u dɛsɛ bɛ ka fura sɔrɔ a la a y'u bila u ka taa ka bɔ an da la ala yɛrɛ n'a kira kama u ka taa ka bɔ an ka énergie la maa bɛ taga bila jɔyɔrɔ dɔ la ministre yɛrɛ filɛ i bɛ taa k'i kɛ ministre des transports ye i bɛ taa k'i kɛ ministre de l'énergie ye i bɛ taa k'i kɛ ministre de la santé ye i bɛ taa k'i kɛ ministre de la justice ye pour que i ka nɔ bɔ o yɔrɔ la n'i dɛsɛlen don ka nɔ bɔ o b'a jira k'a fɔ jɔyɔrɔ t'e la baarakunden la ye taa i ka bɔ yen parce que i jɔyɔrɔ tɛ ka ye Bubu ka gouvernement na depuis a nana ministre damadɔ bɛ an bɛ se k'an tɛgɛ ɲɛ sulu olu bɛ ka baara kɛ parce que olu baara nɔ bɛ ka ye Maliki Kulibali b'o la bɛɛ b'o kalama Maliki ka baara kɔnɔ a tɛ ka dogo maa si la jamana in kɔnɔ denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ ɲɛ bɛ Maliki ka baara la
Mali ki ta tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ɲɛ bɛ cɛbilen dɔrɔn min na a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw tiɲɛna cɛbilen bolo mais cɛbilen yɔrɔ dɔw dilan fo k'a ɲɛ an y'o ye donc cɛbilen tɔgɔ bɔra ka sababu ko ye ministre de la santé kelen kelen n'o ye Michel Amala ye anw ye Michel Amala tanu ka sababu kɛ a ka baara fɔlɔ ye a nani an ko ŋan y'a ye k'a fɔ a delila ka baara ba minnu kɛ k'a to kɔfɛlaw la n ko cɛsiri b'a la an y'a encouragé n'o kumaw ye mais coronavirus nana an y'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen minnu ma sigi sen kan kuma caman fɔra kɔrɔlen yanni corona ka na an y'a ye olu caman bɛ yen k'u ma lawaleya o kɛra sababu ye an jigi misɛnyara ale fana ka ko la donc o b'a yira k'a fɔ caman bɛ yen nɔ hali bi minnu bɛ yen ko vraiment k'u ye ko kɛ ministre so in kɔnɔ k'u to ka ministeriya la Boubou Sise ka gouvernement kɔnɔ komi caman fana bɛ yen minnu bɛ yen ko jɔyɔrɔ t'u la donc nakunduw la a y'u bɔ u jɔyɔrɔ la surtout énergie domaine kɔnɔ han fiɲɛ tigɛ bɛ jamanadenw na ni yɛrɛ ye jamana ka courant tigɛ maaw la u ka so kɔnɔ u sisow kɔnɔ han ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma maliyɛnw ne kɔni bɛ mun fɔ vraiment anw kɔni an bɛ mun fɛn o fɛn jamanadenw ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ouverture media page kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka tilataw kɛ kelen ye a ye to hali bi anw kɔ anw bɛ yɔrɔ min na bi ouverture media la anw da ye jamana ko ye maa ŋaniya t'an dusukun na maa juguya t'an dusukun na an bɛ ko o ko kɛ an b'a kɛ ni jamana kanu de ye wa diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ maliyɛnw i bɛ bɔ ko caman kalama a kɔnɔna na maa dɔw bɛ yen olu tɛ k'i fɛ de ala y'i da dɔw bɛ yen olu tɛ se ka k'i fɛ anw yɛrɛ filɛ ni hali n'anw sara bi maa dɔw bɛ yen a ka d'u ye o ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye komi n y'a fɔ n ka kuma na cogo min na le prophète Mahomet paix et salut sur lui ale mun n'a fɔra k'ale kun tilen bɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ ma se ka k'ale fɛ jango ko bɛɛ tɛ se ka k'anw fɛ yɛrɛ donc anw yɛrɛ t'a ɲini bɛɛ ka k'anw fɛ anw yɛrɛ t'a laɲini bɛɛ ka k'anw fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'u b'an ka page kan an ka kunnafoni n'a diyara maa min ye o bɛ continuer o b'an ka kunnafoniw lamɛn n'a ma diya maa min ye ko minnu bɛ yen k'u fana dalen d'an ka kunnafoni na personne n'est obligé i ka to i ka an ka kunnafoniw lamɛn i ka se ka fɛn fɔ a ma anw bɛ ko o ko kɛ an b'a kɛ jamana kanu de kama an bɛ diɲɛ ko o ko kɛ an b'an wɔsi de ka bɔ an sen na ka taa kɛ bilahi talahi jamana kanu de bɛ ka an bila la wa an b'a dɔn a baara kɔnɔna na ko caman bɛ yen mun bɛ se ka n'a kɔnɔ mais maliyɛnw o t'anw décourager wallahi bilahi o t'an décourager jamana in kɔnɔ anw ka panga puruti an ka cɛsiri a dabɔkun de ye ko caman bɛ yen minnu bɛ yen ko c'est-à-dire ɲɛ tɛ ka se olu ma k'olu bɔ dingɛ kɔnɔ fura ka se ka sɔrɔ o la cogo min na wa n'anw ye ko o ko kɛ inshallah an kanubaw an bɛ bɔ ka se ka fɛn f'u ye a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko o ko la ko o ko bɛ yen n'a fɔra an ma an bɛ bɔ an bɛ fɛn fɔ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ mun na sabula maa ŋaniya t'an dusukun na maa juguya t'an dusukun na an ka laɲini ye fɛn kelen pewu de ye mali ko mali ka se ka taa ɲɛ an ka objectif ye o de ye a banna donc an kɔni bɛ mun fɔ nin waati in na député kalafili kɔni maliyɛnw a kun cɛra bi su in na a kun cɛra su in na bamako gannen don kosɛbɛ n bɔra n taara dugu kɔnɔnaw la n taara bureau de vote la ka taa ɲɛɲininiw kɛ ka t'u lajɛ ko bɛ ka kɛ cogo jumɛn jɔni ni jɔni bɛ ten ka commune ni commune na mais nin waati in na kɔni ko bɛɛ gannen don bɛɛ bɛ k'a fɔ k'i gɛnna i ka parti la bɛɛ di ka nkalon tigɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ mais en réalité yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ kɔni k'olu ta kɔni ka surun tiɲɛna dɔɔni n bɔra ko olu de ɲɛfɔ aw ye daminɛ na n'o ye commune 4 ye ani ka fara kɔlɔnjɛba ani ka fara commune 5 kan ani ka fara bɔ fɛn kɔni ta kɔni kucala kɔni olu ta confirmera yan fɔra ye ka bɔ ko Bakari Kone ale de akale de kɛra yen nɔ député ye donc mais en réalité comme n y'a ɲɛfɔ cogo cogo an bɛ fɛn o fɛn fɔ c'est-à-dire que c'est provisoire ce n'est pas c'est-à-dire que ce n'est pas c'est-à-dire que ko labanw tɛ c'est la cour constitutionnelle olu de kan ka bɔ k'a fɔ n'o ye Manasa Danjogo ka yɔrɔ ye olu de bɔ k'a fɔ tiɲɛ don ninnu de gɛnna ninnu de gɛnna n'olu de ye mun fɔ fo tɛ se ka tɛmɛ o kan tuguni donc vraiment an bɛ dugawu de kɛ hali bi député kalafili kɔni a ɲuman kɛra k'a ban nin cogoya in na ala kana député kalafili in vraiment ala kana kɛlɛ bɔ a kɔnɔ ala kana kɛlɛ bɔ a kɔnɔ ala ka maa minnu bɛ k'u bɛna taa ni député kalafili in na ala k'u kɛ an ka wasaden ɲumanw ye u ka taa an kungo fɔ wasabulon kɔnɔ o de ye an ka laɲini su ani tile donc an bɛ o dugawu de kɛ an yɛrɛ don o don parce que maa minnu bɛ k'u bɔ commune o commune na ka taa wasabulon kɔnɔ u bɛ taa commune kɔnɔna mɔgɔw ye nka u bɛ taa jamanaden bɛɛ fana de parce que ni u taara commune mɔgɔw ka intérêt défend mais u b'a défend c'est-à-dire que a nafa bɛ se jamanaden bɛɛ fana de ma donc député ninnu fɛn bɛ taa u bɛɛ bɛ ka taa jamana ko de la wa député nafa ka bon kosɛbɛ assemblée kɔnɔna na yarɔ o kuma kɔni c'est-à-dire que an tɛ segin o kan tuguni démocratie donnen Mali kɔnɔ en 92 a yira k'a fɔ démocratie kɔnɔ pouvoir bɛ tila sigiyɔrɔma saba n delila k'o ɲɛfɔ n ka kumaw la ka tɛmɛ donc maa minnu tɛ o ko faamuya o pouvoir saba de bɛ se ka kɛ sababu ye ni jamana bɔ nɔgɔ la n'o ye pouvoir judiciaire pouvoir exécutif ani ka fara pouvoir législatif dɔ in kan mun filɛ nin ka kɛ sisan donc n'o ye député kalafili ye donc o pouvoir saba olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la donc tant que o kelen bɛ yen nɔ ko o ma dafa ka ɲɛ
jamana bi to triki troko la jamana bi to yelema la ko caman be olu tɛ sigi sen kan donc wasaden ninnu de bɛ taa anw représenter olu de bɛ taa anw défend ni ko ko bɛ k'a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ k'an tɛ k'a faamuya olu de bɛ taa an défend donc il faut que maa ɲuman olu ka sɔrɔ an ka wasabulon kɔnɔ sen na minnu bɛ taa u kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ala ka jamanadenw kanu don u dusukun na ala k'an hinɛ d'u la mun b'a to u ka se ka an ka intérêt défend wasabulon kɔnɔna na mali ka se ka bɔ nɔgɔ la ten parce que bolokɔni den kelen o tɛ se ka bɛlɛ ta a y'a faamuya donc fo bɛɛ de ka jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o ko journalistes k'u jɔyɔrɔ fa o la activistes k'u jɔyɔrɔ fa o la commerçants k'u jɔyɔrɔ fa o fasojɔ la mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ transporteurs ka fara bɛɛ kan bɛɛ de kan k'i jɔyɔrɔ fa o fasojɔ la ka fara wasadenw fana kan o de b'a to jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la a bɛ taa ɲɛ cogo min na sinon an bɛ yɔrɔ min na nin waati in na mali mɔgɔ bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka tɛgɛ ɲɔgɔn ma an ka hakilaw ta kɛ kelen ye diɲɛ jamana o jamana bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ waati dɔw la nka waati dɔw la mɔgɔw hakilaw bɛna kɛ kelen ye tuguni o ye diyagoya ye mais o tɛ bɛn foyi na f'an k'an cɛsiri an ka jamana in kanu an k'a to an dusukun na hali bi an ka dɔ bɔ rankiniw ni jɔyɔrɔko kɛlɛw la donc an ka miiri k'a fɔ jɔyɔrɔko kɛlɛ fɛn fɛn n'an b'a kɛ c'est à dire que c'est éphémère an bɛɛ laban bɛna taa kɛ dugumakolo de ye an bɛɛ bɛ sa donc an bɛ taa ka mali in to an denw n'a mɔdenw de bolo donc anw ka temps kɔni waati min na an bɛ dugukolo in kan an k'an gɛlɛya an ka waati ka kɛ waati ɲɛnama ye a ka se ka maa minnu bɛna an kɔ a ka se ka olu nafa donc parce que ko n'a bɛ kɛ dugukolo kan c'est éphémère o kɔni o sɛbɛntiyalen don ka ban a y'a ye k'a fɔ mɔgɔ tun bɛ yen k'an n'u tun bɛ ɲɔgɔn kan kunun u caman taara u caman taara lahara donc an b'olu caman sama duwawu la donc an ni dɔw ye salon selibaw ni salon seli fitininw ni salon sunkalow tɛmɛ ɲɔgɔn kan bon sunkalo wɛrɛ bɛna se donc olu n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ bi bon hali sunkalo mun bɛna se a bɛ se ka kɛ yan'o don yɛrɛ cɛ ala bɛ dɔw ka kalifa minɛ a la donc an bɛ duwawu de kɛ hali bi ala ka jamana in kanu don an dusukun na ala k'a to an ka vraiment ka jamana in kanu minɛ kosɛbɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka jamana in ka intérêt lajɛ o de b'a to mali bɛ se ka taa ɲɛ mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na donc ne cɔrɔnɔ kɔni vraiment ne déçoilen don kosɛbɛ bi su in na maliyɛnw vraiment n dusu kasilen don ni tiɲɛnen don kosɛbɛ parce que énergie in ka su tɔ bɛɛ goyanna énergie du mal énergie du mal énergie du mal énergie mun bɛ yen ko ne nisɔn yɛrɛ tɛ se ka ja énergie in kɔrɔ nin cogoya la tan fiyewu courant ka tigɛ an na nin cogoya la depuis heure jumɛn courant de tigɛlen don anw na tan fo bi courant ma na donc ne ye kuma daminɛ n dilatɔ filɛ kuma na hali bi courant ma na fɔlɔ donc ala k'a faamuyali ko ɲuman d'an ma k'a fɔ sini inshallah ouverture média la ni kunnafoni ninnu kɔni élection législative kalafiliw ko mana kɛ cogo mun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ en direct sur vraiment dans l'émission Thierno décrypte pour essayer de décrypter un peu information mun n'a kɛra kunun bi ani ka fara su in na yɛrɛ kan donc merci à toutes et à tous ala ka barika don jamana in na a k'an bɛn sini merci à tous regarde hali bi courant ma na hein ça c'est grave